akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Ebolachi nke onye chiri ya zere n'akụkọ ụwa n'ụtụtụ taa bụ Mọnde abalị nke 19 n'ime ọnwa Ọgọst gbanwa nke asatọ n'afọ 2024. Ahịa na-azụ taa bụ Orie na mbụgere isiokwu ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Nwa nwaanyị Gọvanọ Soludo Badora agbaga akwụkwọ n'ụzọ pụrụ iche na Abuja. Gọọmenti Anambra Steeti eguzobego amụma a ga-eji wee kwalite ọdịmma ndị okenye n'ime steeti a. Onye isi ndị uwe ojii n'ala Naịjirịa bụ Egbetoko ezigasogo ndị ọrụ uwe ojii na Benue steeti. United Kingdom ekwugo na ha ga-amalite ị na-ahụta ndị na-ebu agha megide ụmụ nwaanyị dịka ndị na-emeghere ihe oke. Tupu ịnụ akụkọ anyị n'uju geregodo ozi a pụrụ iche, Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe n'ozu oke ịhazi ọnọdụ akụ na ụba Anambra Steeti ka ọ bụla eji amatụ nakwa ịkwalite oke ihe eji mara ịbụ ndị Igbo. Ka anyị kwado ya n'ozu oke maka ọrụ chere ya n'ihu. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Gere akụkọ anyị n'uju. Ụlọ ụka Holy Trinity Catholic Church dị na Abuja jupụtara n'obi aṅụrị na ihe mmemme dịka nwa gọvanọ Anambra Steeti Ọkammụta Charles Soludo jikọrọ aka alụmdi na nwunye ya na ọdịya n'obi n'ụzọ pụrụ iche. Ya bụ ọmarịcha Ada Soludo machara mma na amụke bụ Adaora Soludo gbanweretara aṅụmiyi alụmdi na nwunye ya na di ya bụ Arinze Victor na nnukwute mmemme ndị oke mmadụ dịgasị iche iche bịara ma bụrụ nke achekwabara nke ọma. Onye nta akụkọ anyị site na Abuja bụ Princess Ekwiya ji esonyere na agbamakwụkwọ a ma wetara anyị akụkọ ka o si wee gaa. Emume agbamakwụkwọ ahụ bụ ndị ukwu sitere n'akụkụ ala niile gụnyere ndị ọchịchị nọ n'ọrụ ma ndị hapụgoro ọrụ, ndị isi azụmahịa na ndị ụkọchukwu bịara ya. N'etiti ndị ama ama nọ na ya bụ ọgbakọ bụ onye isi ala Naịjirịa Bola Ahmed Tinubu na nwunye ya Senetọ Oluremi Tinubu, bụ ndị nọchitere anya ha bụ ode akwụkwọ nke ala George Akume na nwunye ya Regina Akume. N'okwu ya ka Bishọp nke Catholic Diocese Ekwulọbịa Peter Cardinal Okpaleke gwara di na nwunye ahụ ka ha makwuo agwa nke ịhụnanya, nkwado na nghọta n'ezinụlọ ha. Ọ gwakwara ha ka ha wuo ezinụlọ siri ike nke jupụtara n'ịhụnanya nke ga-abụ ngọzi nye ezinụlọ ha n'obodo. Nna nwaanyị ahụ bụ gọvanọ nke Anambra Steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo na nwunye ya Oriakụ Nonye Soludo jupụtara n'obi ụtọ dịka ha hụrụ nwa ha nwaanyị ka ọ na-ekwupụta nkwa ya n'ihu di ya. N'okwu ya ka Ọkammụta Soludo nke afọ jupụtara n'ọṅụ kelere Chineke maka ịgbachi ihe ọ kpọrọ mkpuchi gbagoro 42 n'ime ezinụlọ ya. Dịka o siri kwuo, Adaora bụ nwaanyị nke mbụ n'ezinụlọ Soludo n'ime ọtụtụ afọ ndị a gara aga n'ihi amụtaghị nwaanyị n'ezinụlọ ahụ. Nnọkọ nnabata na ụlọ nzukọ mba niile ICC na Abuja akwadoro nke ọma sotere emume njikọ aka n'ụlọ ụka ebe ndị ọbịa na-eri nri ma na-aṅụ mmanya dị iche iche nke obodo na nke mba ọzọ. Di na nwunye ọhụrụ ahụ mere ije mbụ ha dịka di na nwunye site n'ịgba egwu ebe ndị enyi ha na ezinụlọ na-akụrụ ha aka. Ọ bụ ezie na emume agbamakwụkwọ abụghị ebe a na-ekwu ọtụtụ okwu, mana nke a dị iche ka ndị ọbịa malitere site n'onye bụ onye isi oche emume ahụ bụ gọvanọ nke Borno steeti Ọkammụta Babagana Zulum were oge iji nye di na nwunye ahụ ndụmọdụ gbasara otu udo na ezinụlọ ha nwere ike ibute udo n'obodo. Ndị Anambra bi na Federal Capital Territory nke onye isi ndị Anambra State Towns People's Association Ichie Arinze Nadu na-edu pụtara ihe na agbamakwụkwọ ahụ. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS. Otu kọmiti alaka mmebi Anambra Steeti na-afụ maka mgbasa ozi abịago njem ịmata ihe si wee gbatakwuru na Anambra Broadcasting Service ABS bụlọ mgbasa ozi bụ ọkaibe na steeti eji wee mata ihe iche aka mgba dịgasị iche iche nakwa etu a ga-esi wee nye aka n'usoro iwu.
otu kọmitii abụọ ndị anabatara site n'aka managing director ụlọ mgbasa ozi Abosa Chido Bidegwu nakwa ndị isi ụlọ mgbasa ozi ABS ndị ọzọ n'isi ụlọ ọrụ ABS dị n'Awka. Emmanuel Chigbata bụ onye nta akụkọ anyị kọrọ anyị akụkọ a n'ozuzu oke. Ekwu okwu onye isi oche otu kọmitii na-afụ maka mgbasa ozi ma bụkwazị arụ onye nnọchite anya okpuru ọchịchị Onitsha South 1 n'ụlọ omebe iwu nke steeti a bụ Honorable Fred Ezenwa kwuru na njem a ha bịara bụ ohere iji wee mara ka ọnọdụ ụlọọrụ ABS dị ma makwazieru ebe ha na-eri mperi ka ha wee nwee ike wee nyere ha aka. Honorable Ezenwa nọrọ n'oge ahụ wee kọwaa na nkata ha bụ nke gbadoro ụkwụ n'iwulite ọnọdụ ụlọọrụ a iji wee weta mpụtara pụrụ iche n'ihe gbasatara mgbasa ozi ma kwukwezie na o so na isi sekpụ ntị n'ihe gbasatara nzisa ozi na steeti a. Na nzaghachi, Sachido kelere otu kọmitii ahụ ya nakwa ụlọ omebe iwu nke steeti a maka mbọ ha na-agba ibugo steeti a n'ogogo dị elu ma rụtụkwazi aka ọtụtụ ihe mfiarụ ha na-enwe bụ nke ha nọkwaziri n'oge ahụ wee gụpụtazikwa ụfọdụ ihe a ga-eme iji wee weta ụsa nyegara ihe mfiarụ dị otu a. O kwukwaziri na oke ngalọnụ mmanụ petrolu na-ada kịta so na otu ihe na-eche aka mgba n'ebe o metụtara ọtụtụ ụlọọrụ ndị na-afụ maka mgbasa ozi ma kwukwezie na ụfọdụ ụlọọrụ ndị a bụ ndị jigoro maka oke ngalọnụ mmanụ petrol wee kwụsịcha ọrụ mana ọtụmadị ihe mfiarụ a niile na ụlọọrụ ABS bụkwa nke ka na-alụ ọrụ ha ka o si wee kwesị. Sachido nọrọ n'oge ahụ kelee gọvanọ Chukwuma Soludo maka ezigbo mbọ ọ na-agba iji wee rụgharịa makwa wugharịa ụlọọrụ a ma kwukwezie na ọsọ enyemaka ya kwa mgbe bụ nke a na-agaghị echefu n'ihi na ọ bụ ya so na ihe na-agbadoro ụlọọrụ a aja n'ukwu. O gosipụtakwara obi aṅụrị ya nyere ụlọ omebe iwu nke steeti a ihe gbasatara njikọ aka ọnụ ndị otu legislature nakwazi ndị otu executive ma kwukwezie na ụdịrị njikọ aka bụ ihe steeti a chọrọ iji wee weta ezi uto nakwa agamniru maka ezigbo obibi ndụ ndị nọ n'ime ya. Dịka otu n'ime mbọ Gọvanọ Chukwuma Soludo na-agba na nkwa o kwere ịhazi ọnọdụ ndị onwe ike ọha na Anambra steeti ọkachasị ndị agadi, Kọmishọna Anambra steeti na-afụ maka ọrụ pụrụ iche bụ Honorable Bivley nke ndị iche ikpeazụ nke ndị iche abagidego na njem ịmata etu ihe si gbatakwuru na ogige National Senior Citizen Center NSCC. Ya bụ njem dịka o si wee kọwaa bụ iji wee guzobe ya bụ njikọ aka bụ nke malitegoro ịga n'iru nakwa ịkwalite so njikọ aka ganyere gọọmenti Anambra steeti aka wee guzobe iwu a ga-achịkaba ọfụma maka ndị okenye n'ime steeti a. N'okwu ya n'oge anabatara jara ya site n'aka Director General ya bụ Center Dr. MM Omokaro n'ihu ndị isi ngalaba dịgasị iche iche ya bụ ejensi n'ogige isi ụlọọrụ NSCC na Abuja. Kọmishọna ikpeazụ nke ndị iche kọwara na Gọvanọ Soludo bụ onye ọ na-anọ ọkụ n'obi ilekọta ndị okenye na steeti a ma dị njikere iguzobe njikọ aka ọbụla ga-enye aka wee kwalite ọdịmma ndị okenye. Na nzaghachi, Director General National Senior Citizen Center Dr. Omokaro gosipụtara obi aṅụrị ya ịnabata kọmishọna n'ụlọ ọrụ ya ma mee ka amata na ya nwere mmasị n'ihe gọọmenti Anambra steeti na-eme n'oge ya hụchara aga n'iru dịgasị iche iche Gọvanọ Soludo wetagoro n'obodo na steeti a ma mee ka amata na ya kwenyesiri ike na Anambra steeti dị uchu ịgbanwe ọdịmma ndị okenye. N'oge ọ na-agụpụta ụfọdụ ihe dịgasị iche iche ejensi ya mepụtagoro, Dr. Omokaro mere ka amata na kemgbe eji wee kepụta ya bụ ogige na oge agago oge a na-eneghara ndị okenye anya kama na-eguzobe iwu dịgasị iche iche bụ nke na-eme ka aga n'iru ị na-elekọta ndị okenye na-ịgbasa etu ọnọdụ akụnụba si wee kwụrụ ma bụrụgizi ihe ga-eme ka ọhịa ahụ ịgbahapụ ndị okenye ka a ghara na-elekọta ha anya ọfụma. Onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado Orumba North na South n'alaka nnọchite etiti bụ Princess Chinwe Nnabuife ekesaga akọrọngwa enyemaka dịgasị iche iche gburu narị kwuru nde naira nye ndị ọgbọnta nkwado ya iji wee kwalite ọnọdụ obibi ndụ ha. Ya bụ mmemme were ọnọdụ na be ha dị na Ụmụnze, kansụl ime obodo Orumba South ma bụrụ nke ndị ọgbọnta nkwado ahụ bịara nnọọ nke ọma. Onye na-akọrọ anyị ihe gbasara ndọrọ ndọrọ bụ Chukwuemeka Modele nkọrọ na ihe ndị ekesara site n'aka ya bụ onye omebe iwu etiti gụnyere akpa nri akụkụ fertilizer dị 600 n'ọnụọgụgụ, akpa osikapa dị 1,000
nakwa 500 nakwa ọgbatumtum ọfụ dị 30 n'ọnụọgụgụ. Gere ya bụ akụkọ n'uju. ka ọ na-agwa ndị ahụ gbakọrọ ebe ahụ okwu, Honorable Nnabuife kọwara na ya bụ akparamagwa bụ etu o si enyochapụta agbammbọ ndị nke ya ma na-ekenekwa ha iziga ya ịga nọchite anya ha. O kwuru na ya bụ akụrụngwa akụkụ fatịlaịza bụ nke ndị gọọmenti etiti na-enye ebe ihe ndị ọzọ bụ nke si n'aka ya. Honorable Nnabuife kọwara ọrụ ugbo dịka otu ụzọ a ga-esi memila agụụ na Naịjirịa. N'okwu nke ya, onye odeakwụkwọ mgbasa ozi nke Young Progressive Party na steeti a, Prince Ọfọbụike Okoli, kwuru na Princess Nnabuife bụ onye nke na-eme ihe ndị ahụ na-agbanwe ndụ ọtụtụ ndị mmadụ ka ọ kawanye mma. N'okwu nke ha, onye chairman nakwa President General nke Orumba North Local Government Area bụkwara onye President General nke Awa Development Union, Dọkịta Raymond Ọfọ, nakwa ogbo ya nke Ụmụnze Sir Ezekiel Iheazọ kọwara ya bụ onye nnọchiteanya dịka nwaanyị jupụtara obiọma nke na-agbazikwa mbọ ike ịhụ na achụlara ụbịam n'etiti ndị nke ya. N'okwu ya, onye isi oche Young Progressive Party n'Orumba South, Injinia Amaechi Enye, kenere Chineke maka inye ha onyinye nke Honorable Nnabuife ma dọọ ndị ahụ litere erere ka ha gbaa mbọ were ya nyere onwe ha aka na nyerekwa ezinụlọ ha aka. Ụfọdụ ndị litere ya bụ erere ndị gụnyere Maazị Anaghịchukwu Nnabute, Oriakụ Ngozi Nwachebe, kenere ya bụ onye omeiwu ma kwe ya nkwa na ha ga-etinyesi ihe ndị a n'ọrụ nke ọma. North and South. Agwa m ihe m ga-ekwu, ana m asị na ọ ga-aga second term anyị ga-atụnyere ya ihe niile o kwere anyị n'akwa ọ na-emela anyị ya. Ihe nke ọbụla bụ nke o megodo n'Ista parativ nke ọbụla batara n'eke anyị na-ekpere ya ekpere anyị sị na ogologo ndụ arụ isi ike ka Chineke ka anyị na-ayọ Chukwu onye ya. Ndị ezinụlọ Egbuọnụ nke ụmụnta Royal Dynasty Enugu Aguleri na kansụl ime obodo Anambra East akpọkugo gọọmenti Anambra steeti ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka iji wee fụ na ha nwetara ikpe nkwụmọtọ banyere ụlọ ha abụọ akụtụsịrị ma mụnye ọkụ site n'aka otu nwa amadi aha ya bụ Maazị Ejike Lawrence, onye ihe eji mara ya bụ Isieke, gbasatara esemokwu dị n'etiti ya na ofu onye ezinụlọ ha Maazị Ignatius Egbuọnụ Aneke ụbọchị Wednesday. Emmanuel Okonkwo gara ebe ha wee wetara anyị akụkọ a ka o si wee gaa n'uju. Ndị ọrụ ABS bịara na ya bụ ebe a chọpụtara na ụlọ abụọ ahụ bụ nke ndị ezinụlọ Egbuọnụ nwe bụ nke emebigoro ma bụkwara nke ọkụ gbapịagoro. Ka ọ na-akọwa etu ya bụ ihe si mee, otu onye n'ime ezinụlọ Egbuọnụ, Maazị Edoziụnọ, gwara ndị ABS na n'ụbọchị Wednesday ka ha nwetara ozi na Maazị Ignatius gburu Maazị Ejike Lawrence, onye nke si Ụmụezunu n'Enugu Aguleri mma. Emesịa, onye nke ahụ egburu mma wee kpọrọ ndị mmadụ ndị jicha ngwa agha dị iche iche bata na ya bụ ụlọ wee bido na-emebisi ihe, mana ndị nche kwụsịrị ha oge ahụ. Ha wee pụọ nachighetezie n'ime ime abalị ebe ha bịaziri wee gbapịa ụlọ ahụ nakwa ngwongwo dị n'ime ya ọkụ. Dịka ọ na-akọwa, Maazị Egbuọnụ kwuru na ya bụ ụlọ bụ nke ha natara n'aka nna nna ha, wee kwuo na ọtụtụ ihe dị mkpa dịka ụgbọala ọgbatumtum nakwa asambo dị iche iche nakwa igwe eji enye ọkụ, ego nakwa ihe ndị ọzọ bụ ihe lara n'iyi na ọkụ ọgbụgba ahụ. Ọ na-arịọ gọọmenti ka ha leba anya na ya bụ ihe mberede. N'okwu nke ya, onye President General nke Enugu Aguleri Chief Victor Emeka nakwa onye isi oche ụmụnta Royal Dynasty Maazị Nwalieji Udeanyịnya nakwa onye isi ndị ntorobịa n'Enugu Aguleri Maazị Emeka Obiora katọrọ ya bụ akparamagwa ma kọwakwa na ọ dịghị mma. Onye isi ndị nche na ya bụ ebe kọrọ etu ha si gbalịa ka ha kwụsị ndị ahụ mana enweghị ike ịbịazi na mmezu, ma kwuo na ha ga-agbarịrị mbọ ịhụ na ejidere ndị a. Mbọ niile ABS gbara inweta ụsa site n'aka mmadụ abụọ na-ese okwu bụ nke amịtaghị ezigbo mkpụrụ. Onye isi izugbe ndị uwe ojii n'ala Naịjirịa bụ Kayode Egbetoko ezigasago ndị ọrụ ha na Benue steeti iji wee nye aka napụta ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ ịbụ dibịa oyibo atọrọ atọrọ. Ụmụ akwụkwọ 20 na-agụ akwụkwọ ịbụ dibịa oyibo sitere na University of Maiduguri nakwa University of Jos na-aga Enugu ebe a nọrọ wee tọrọ ha n'okporo ụzọ Ọtụkpa Enugu Road
n'uhuruchi ụbọchị Tọzdee. Ụmụ akwụkwọ a bụ ndị na-aga ọgbakọ omekwa afọ Federation of Catholic Medical and Dental Students Annual Convention n'Enugu mgbe a tọkọrọ ha. Ụbọchị Satọdee, Egbetoko nyere ntụziaka ka ezigasịkwu ndị ọrụ ha nakwa akọrọngwa ọrụ ha ndị ọzọ gụnyere helikọpta, drone nakwa tactical vehicles iji wee fụ na emere ngwa ngwa wee napụtakwa ụmụ akwụkwọ anọ atọrọ atọrọ. N'okwu ya ụbọchị ụka, onye okwupụta okwu ndị uwe ojii Muyiwa Adejobi mere ka amata na ndị ọrụ ha awụchago na steeti ahụ mee ka amata mgbe ọ dị ọhaneze inye ha nkwado. A ga na-ahụtazi igosipụta akpọmasị n'ebe ọ dị ukwuu megide ụmụ nwaanyị dịka akparamagwa imeghere ihe oke n'okpuru atụmatụ ọfụ nke gọọmenti dịka ụlọ ọrụ Home Office nke UK si wee kọwaa. Nwada Veit Cooper, Home Secretary, nyere ntụziaka ka enebagharị anya n'atụmatụ iwu maka imeghere ihe oke nke mba UK ka e wee kpebi ụzọ kachasị mma a ga-eji wee gboo nsogbu mmaja sitere na nchepụta dịgasị iche iche jọrọ nnukwu njọ. Ya bụ nkọwa ga-eneba anya na akpọmasị a na-egosipụta ụmụ nwaanyị ma bụrụkwanụ nke gọọmenti kwuru na ọ na-abawanye n'ebe ọ dị ukwuu. Ya bụ nnebagharị anya ga-eneba anya na mbawanye a na-enwe n'ịkpọ ọganagara megide ndị Islam nakwa imegide ndị mmadụ ndị ọzọ na UK nakwa nchepụta dịgasị iche iche bara ụba gụnyere imeghere ihe oke megide ụmụ nwaanyị nakwa nkwenye dịgasị iche iche bụ nke dabara na ya bụ ihe a na-ekwu maka ya gbasara imebiri ihe oke bụ nke a ga na-ahụtazi dịka egosipụta akparamagwa akpọmasị n'ebe mmadụ nọ. Na nnukwu mmemme were ọnọdụ na UFC 305, South African fighter Dricus du Plessis enwetaghachigo ọnọdụ dịka onye bụ ọkaibe na middleweight dịka o meriri nwafọ Nigeria bụ Israel Adesanya site n'etu o si wee memina ya na agba nke anọ nke ya bụ asọmpi dị n'etiti ha abụọ. Ya bụ ịgba mgba ha bụ nke sitere nnọọ na ịnọ ọkụ n'obi n'ihe gbasara agbụrụ onye si na ya nakwa nchepụta bụ nke tụgharịrị ọkpa egwu dịka Du Plessis tụrụ ugo mmeri na nchịkọta agba nke anọ nke ya bụ egwuregwu ha. Adesanya bụbu onye bụ ọkaibe ugboro abụọ na ya bụ egwuregwu bụ nnọọ onye mere mkpebi dịka ọ na-abata na ya bụ asọmpi na ya ga-enwetaghachi ya bụ ọkwa nara ya n'oge gara aga n'ọnwa Septemba afọ gara aga site n'aka Sean Strickland. N'agbanyeghị pọịntị abụọ nyere asatara otu na agba nke mbụ dịka a na-abanye ruzi na agba nke anọ, Du Plessis tụgharịrị nnọọ wee kụọ onye ọkpọ nke dị egwu ma bụrụkwa nnu nke wetere ndaghachi azụ nye nwaafọ Nigeria bụ Adesanya. Ngwa ngwa o nere Adesanya anya bụ nke ọ nọrọ na ya wee kụọ onye ọkpọ nke konyere ya ajụ n'anya. Ya bụ nwaafọ Nigeria enweghị ihe ọzọ ọ ga-eme karịa ma ịnabata na ya bụ nwaafọ South Africa akarịrị ya. Ya bụ na ọgụ ha malitere dịka mmadụ abụọ na gosipụtara nnọọ iwe dịka ha ji wee bata na ya bụ ebe ha na-abanye na ya bụ ịgbarịta mgba dịka Adesanya nọrọ na mbụ malite nnọọ ibi ya ọkpọ nakwa imemi na ya n'ebe ọ dị ukwuu tupu Du Plessis emechazie wee weghara aka egwu. Ka o si na dị, ya bụ nwaafọ South Africa bụ nnọọ onye gosipụtara nke o ji biri nakwa nka dịgasị iche iche n'ịgba mgba bụ nke mechara wee karịa Adesanya dịka abụ ịgba mgba ha gabara n'iru. Cheta na ị nwere ike isonyere ABS n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa site n'ịbanye n'akara ndị a. Banye na Facebook page ya na Anambra Broadcasting Service, sonyere anyị na YouTube na youtube.com/ABS Television Ọka, sonyere anyị na Instagram na ABS Radio TV, banyekwa na webụsaịtị anyị na www.absradiotv.com. Gị nwekwazie isiokwu n'imere akụkọ iji wee malite. Ada Gọvanọ Soludo Adaora emerebego mmemme agbamakwụkwọ ya na ọdịanobi n'ụzọ pụrụ iche na Abuja. Gọọmenti Anambra Steeti akwalitego mmadụ gasị iche iche a ga-eji wee kwalitekwu nlekọta a na-enye ndị agadi n'ime steeti a. Onye isi izugbe ndị uwe ojii n'ala Naịjirịa bụ Egbetoko ezigasogo ndị ọrụ uwe ojii ka ha nye aka wee napụta ụmụ akwụkwọ atọrọ atọrọ na Benue Steeti. Site na mba ofesi ka akọwara na United Kingdom ekwugo na ha ga-amalite ịhụta onye ọbụla na-egosipụta akpọmasị n'ebe ọ dị ukwuu megide ụmụ nwaanyị dịka onye na-emebere ihe oke. Tupu anyị na-achịkọta gerekwa ozi a pụrụ iche, Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe n'ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra Steeti nakwa ịkwalite oke ihe ndị ahụ eji wee mara ịbụ ndị Igbo.
ka anyị kwado na n'ozu oke maka ọlụ ọchịrị ya n'ihu n'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ n'ụtụtụ a na ha ndị chekwabara akụkọ ụwa nakwa mere ka o ruo gị ntị ma onwe m bụ Ifeọma aka ife na-agọrọ gị ọfọ n'ụbọchị taa ga-adịrị gị na mma ka emesịa. Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi No more sit at home. Igbo banyị na-agba mbọ ejiri ajị ife malụ ndị Igbo ịmana ndị Igbo na-eme nwanne kedu ife anyị na-ekwula onwe anyị oluwe mbosi monde ọya bụ na-apụta n'ama ka echebe n'iru ọrụ ụmụ Igbo ka ebe ka isi eme ịmana agụ egbukwa mbọ ebe na-emesi tato ụbọchị monde asị meje na fịa asị n'ọbụ si tato kedu ife anyị ga-emesi agụ ebe a na-emesi tato ịmana ife a kaligo marụ unafugo ụmụ Igbo no more sit at home no more sit at home ụmụ Igbo no more sit at home no more sit at home ndị niile na-azụ afịa no more sit at home ndị na-alụ ọlụ aka no more sit at home ndị bọnkọs na ndị ọlụ